হ্যালো সবাইকে, গুড আফটারনুন। সো তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ বেশ কিছুটা মাংস। তো আজকে আমার বর বাজারে গিয়েছিল, দিয়ে খাসির মাংস এনেছে প্রায় 1 কিলো মতন। তো আমি মাংসটাকে ভালো করে ধুয়ে দিলাম, আরও এইদিকে লবণ, হলুদ, যা যা মশলা লাগে আর কি সব কিছু দিয়ে ভালোভাবে মাংসটাকে মাখিয়ে নেবে। তো তোমরা দেখো আজকে আমাদের দুপুরে কি কি রান্না হয়। আমার বর আজকে রান্না করবে, তো তোমরা দেখতে থাকো ও কিভাবে রান্নাটা করে। তো এই খাসির মাংসটা আজকে রান্না করবে উনুনে, আর ফ্রাইড রাইস হবে। ফ্রাইড রাইসটা গ্যাসেই করবে। তো তোমরা দেখতে থাকো কিভাবে রান্না করে খাসির মাংসের ফ্রাইড রাইসটা। আর বাকি সব রান্না যা যা হবে আর কি, সাদা ভাত আর সবজি, ডাল, চাটনি, এগুলো আমি করব। আর এই দুটো রান্না করবে। সো তোমরা দেখো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত। তো ভালো লাগলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে দিও আর লাইক করে দিও। তো চলো। तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। तुरुम तुरुम गवारा हर कमी, हमें न करना प्यार कम। गवारा हर कमी, हमें न करना प्यार कम। सनम तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। तुरुम तुरुम गवारा हर कमी, हमें न करना प्यार कम। गवारा हर कमी, हमें न करना प्यार कम। सनम तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। मिलते ही नयन होती है सजन, दिल में मेरे रोशनी। छूते ही बदन जल उठे मन, बिजली की तू है बनी। मिलते ही नयन होती है सजन, दिल में मेरे रोशनी। छूते ही बदन जल उठे मन, बिजली की तू है बनी। देखेंगे किसी को भी देख कर तुझको सनम, न देखेंगे किसी को भी देख कर तुझको सनम। तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम।
जब करे बात जल जाती है मेरी जान तुझ पे भी तो यार मरते हैं हजार, तुझको छुपाऊं कहाँ। तू साथ जब करे बात जल जाती है मेरी जान तुझ पे भी तो यार मरते हैं हजार, तुझको छुपाऊं कहाँ। किसी को भी चाह कर तुझको सनम न चाहेंगे किसी को भी चाह कर तुझको सनम। तेरी चाहत के दीवाने हुए हम तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। गवारा हर कमी हमें न करना प्यार कम सनम। तेरी चाहत के दीवाने हुए हम तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। दीवाने हुए তো মাংসটা কষানো হয়ে গিয়েছে আর এখানে আলুটাও দিয়ে দিল। তো এরপরে দিয়ে দেবে গরম জল। গরম জল দিয়ে ভালোভাবে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবে, দিয়ে বেশ অনেকক্ষণ ধরে জাল দেবে সেদ্ধ করার জন্য। ঢাকা উঠিয়ে দেখবে টকবক করে ফুটে গেছে, সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে, প্রায় হয়ে এসেছে। এরপরে দিয়ে দেবে গরম মশলা, গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেবে। তো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে, কিন্তু ভিডিওটা ভালো লাগলেও বলবে, না ভালো লাগলেও বলবে। দিদাও